अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहूदियों ने उस लाल रंग के बच्चे को हासिल कर लिया है जिसे वो पिछले 2000 साल से तलाश कर रहे हैं। और उस गाय के बच्चे के बारे में उनकी किताबों में जो हुक्म है वो ये है कि उस लाल रंग की बच्चे की उम्र जैसे ही 3 साल की हो जाए तो उसे फ़ौरन मस्जिद अक्सा के करीब एक पत्थर पर जबा कर दिया जाए और फिर जिबा की हुई बच्चे को जलाकर उसकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियाद पर डाली जाए, तभी यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने की प्लानिंग पूरी कर चुके हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा को ही गिरा करके वो अपना थर्ड टेम्पल मतलब कि हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और उनका मानना है कि जिस भी दिन हमारा थर्ड टेम्पल बनकर तैयार हो गया, हमने उसकी बुनियाद में लाल रंग की बच्चियां जिबा करके उसकी राख डाल दी, तो उसी दिन हमारा असली मसीहा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। तो दोस्तों, यहूदियों को वो लाल रंग की 5 बच्चियां पिछले साल 2022 सितंबर में मिल चुकी है, जिनके जिबा होने में अब सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो सभी बच्चियां पूरे 3 साल की हो जाएंगी। और उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक जैसे ही वो सभी 3 साल की हो जाएं तो उन्हें जिबा करके उनकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियाद पर डाली जाए। दोस्तों, आपको ये सुनकर के हैरानी होगी कि इस वक्त फिलिस्तीन में चल रही जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ इजराइल का ही है, क्योंकि इस जंग को इजराइल ही ने जानबूझकर छेड़ा है। क्योंकि अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1980 में मशहूर फिलिस्तीनी लीडर यासिर अल अराफात की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इजराइल ने हमास पार्टी को बढ़ावा दिया और अपने तौर पर हमास पार्टी को इतना ज़्यादा फंड दिया कि आखिर यासिर अल अराफात की पार्टी कमज़ोर पड़ी। और फिर इन्हीं इजराइलियों ने यासिर अल अराफात को रातों रात ऐसे शहीद किया कि किसी को आज तक कुछ खबर ना हुई। और गुजरे कुछ दिनों में जो हमास ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया है, तो इसमें भी इजराइल की एक बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया की सभी खुफिया एजेंसी में सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एजेंसी अगर किसी को माना जाता है तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसको मोसाद कहते हैं वही है। ये खुफिया एजेंसी ऐसी है कि अपना देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया पर हर वक्त अपनी नज़र रखती है कि आखिर इस वक्त दुनिया के किस देश के किस शहर में क्या हालात चल रहे हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक 7 अक्टूबर को मोसाद ने खुद ही हमास को मौका दिया था कि वो इजराइल पर आकर हमला करे, ताकि इजराइल को मौका मिल सके और वो मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाकर पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले ले और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ अपना हैकल सुलेमानी बनाए और अपनी तलाश की हुई बच्चिया को जबा करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने का रास्ता आसान करे। दोस्तों, हमें पता है ये सब सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और यहूदी मजहब की मुकद्दस किताबों को जाकर पढ़ें तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इस वक्त इजरायली यहूदी फिलिस्तीन के अंदर ऐसे हालात क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे उनका मकसद क्या है। और आखिर अमेरिका जो कि ईसाई धर्म को फॉलो करता है, वो इस वक्त यहूदियों का कदम बा कदम पर साथ क्यों दे रहा है। जबकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी और ईसाई हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि ईसाइयों का मानना है कि यहूदियों ने ही हजरत ईसा मसीहा को सूली पर लटकाया था, हालांकि इस्लाम इस बात को नहीं मानता। दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि यहूदी और ईसाई एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि जिनकी मान कर वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। उनका मानना है
کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارا مسیحا آ کر کے ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔ دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم دنیا کے 3 سب سے بڑے دھرموں یعنی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے، خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینے کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پر پیدائش ان کی ہوئی تھی، اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے اس مسجد اقصی کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، جو کہ ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسا ہم لوگوں کے لیے مکہ اور مدینہ۔ لیکن 2000 سال پہلے جب ٹائٹس نامی عیسائی بادشاہ نے یروشلم شہر پر حملہ بولا تو یہودیوں کی اصل عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے اس عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے کہ جسے یہودی پکڑ کر آج بھی رو رو کر اپنے آنے والے مسیح کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے خدا جلد ہی دنیا میں ہمارے اس مسیحا کو بھیج دے تاکہ ہم پوری دنیا پر پھر سے ایک بار ہماری حکومت قائم ہو سکے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک یروشلم شہر پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اپنے طور پر کچھ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلامی سرحد بڑھنے لگی اور بڑے بڑے ملک اسلامی حکومت میں شامل ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے فلسطین کو بھی فتح کر لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسجد اقصی میں جو دوسرے بادشاہوں کے ذریعے جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اسے صحیح کیا گیا، اور مسجد اقصی کو ایک نئی شکل دے کر وہاں پر نماز کا سلسلہ قائم کر دیا۔ لیکن دوستو اب یہودی کتابوں کے مطابق ان کا اصلی مسیحا دجال تبھی آئے گا جب اس مسجد اقصی کو گرا کر یہاں تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہودیوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ لال رنگ کی 5 بچیاں ذبح کر کے اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں رکھے۔ دوستو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں بچا، صرف اور صرف 3 سے 4 مہینے کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 لال رنگ کی بچیاں کو تلاش کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے، اور اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسرائیل امریکہ کے سپورٹ سے اپنی اس جنگ کو روکنے والا نہیں، بلکہ جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے اسرائیل پچھلے کچھ سالوں سے برابر اپنے پاس ایسے ہتھیار جمع کر رہا تھا اور خود کی اکنامی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وہ جنگ شروع ہونے والی ہے جس کا ذکر سبھی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد دجال اور حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہی سب کچھ ہوگا جس کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ دوستو اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر کچھ بیداری پیدا کریں۔ یہودی و عیسائی تو اپنے مذہب کے سلسلے میں ہر طرح سے چوکنا ہے، اور انہیں اچھی طرح سے یقین ہے کہ ہماری کتابوں میں جو باتیں لکھی ہے وہ سب کچھ ہو کر رہے گی، جبکہ ان کی کتابوں کو پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے۔
उनमें अक्सर झूठ बातें शामिल हैं कि असल जो किताब थी वो नहीं रही, लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस अपनी असल हालत में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमान को दुनिया के हालात की कोई खबर ही नहीं। यहूदी व ईसाई मुसलमान को ख़त्म करने, अपने मसीहा दज्जाल को लाने की प्लानिंग कर चुके हैं, और हम मुसलमान हैं कि हमें नाच गाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे इलाकों में अगर मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं कि फ़िलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की खबर बड़े उरूज पर है। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में एक एक पल की खबर है, लेकिन फ़िलिस्तीन में होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ में नहीं आता कि आखिर मुसलमान के अंदर ये नहुसत कब निकलेगी और कब वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमानों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ मालूमात भी मिली होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।